Perang Ukraina dengan Rusia ikut mendominasi pemilu di Jerman yang dimenangkan Partai Konservatif Moderat Kristen Demokrat. Ich wünsche mir, dass die neue Regierung weiterhin Waffen liefert an die Ukraine, dass sie gemeinsam mit den europäischen Staaten dafür sorgt, dass ein großes Gegengewicht zu Russland und jetzt auch zu Trump entwickelt wird. Di bawah Donald Trump, Amerika Serikat mengubah kebijakannya terhadap Ukraina, termasuk menyalahkan pemerintah Kiev atas pecahnya perang. Dalam pidato kemenangannya, pemimpin Kristen Demokrat Friedrich Merz mengatakan bahwa pemerintah Trump tak peduli terhadap Eropa. Ist klar, dass wir Europäer jetzt sehr schnell handlungsfähig sein müssen, dass die Europäer auch sehr schnell ihre eigene Verteidigungsfähigkeit organisieren müssen. Das ist ein Thema, das absolute Priorität hat in den nächsten Wochen. Merz tetap mendukung hubungan kuat antara AS dengan Eropa, tapi sikapnya menunjukkan perubahan signifikan opini di benua tersebut, menurut analis. We are, as Germany, shocked by the end of the, and utterly unprepared for the end of the Pax Americana, the end of America providing security for Europe, and we now find ourselves in a difficult position to organize the transition away from US being the leading provider of security to a more European-driven approach, not just to Ukraine, but to organizing our own self-defense. But Merz has said he's willing to lead on that, and let's see whether we are able to step up. Tapi untuk bisa menanggung sendiri pertahanan, pemerintah Jerman harus beralih kebijakan fiskal. He can agree to joint debt on the European level, which the Conservatives always hated. And he can agree to seizing Russian frozen assets, which has not been done so far, but should be done soon. He has talked about the UK and France having to extend the nuclear umbrella to Germany as a possible pathway. Kristen Demokrat Jerman meraih hampir 29% suara, sehingga harus membentuk pemerintah koalisi. Satu lagi perkembangan yang juga mendapat perhatian luas adalah perolehan suara dari partai ultra kanan Alternative für Deutschland, alternatif bagi Jerman AfD. Partai ini memperoleh 20% lebih suara dan memiliki kursi terbanyak kedua di Bundestag atau parlemen Jerman. Tapi karena kesepakatan informal partai-partai besar Jerman, AfD tak diajak berkoalisi. Hal yang sempat mengundang kritikan dari Amerika Serikat. Wir halten diese Blockadehaltung für undemokratisch. Sie können nicht Millionen von Wählern per se ausschließen. Selain isu pertahanan, pembatasan migrasi dan pemulihan ekonomi Jerman juga menjadi prioritas pemerintahan baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Presiden Donald Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk mengakhiri pembuatan uang kepingan 1 sen, yang dikenal di Amerika sebagai penny. Alasannya untuk efisiensi anggaran. The cost of producing the penny itself is about 3.9 cents or just about 4 cents, which means that for every penny that the United States government prints, we're actually losing money. So it's a net cost to the federal government. This is what President Trump wants to eliminate. He wants to implement cost savings to the government by eliminating the penny from circulation. Akibat inflasi, nilai 1 sen menjadi semakin tak bermakna. Selain itu, pola belanja warga terus bergeser. We rely less and less on cash as now we're moving to a cashless society. People use credit cards and debit cards and so on. So the penny is actually not being used as much because we've moved away from cash. So it doesn't make as much sense to keep the penny around if it's not really serving a function. Proposal mengakhiri pembuatan uang logam 1 sen menuai beragam respons. Ada yang setuju karena jarang menggunakan pecahan 1 sen, ada juga yang keberatan. It's not necessary we need a change for work. Quarters and pennies, everything. Since there are tax we have to include, most of the price usually winds up with let's say 106 or 107, and then we have to deal with the pennies. Ada kekhawatiran penghilangan uang pecahan 1 sen bisa memperparah inflasi. There's many prices that are listed out there that are $1.99 or end with 99 cents. These prices will now be rounded up to the nearest dollar, which means that most customers will end up paying 1 penny more than they were before, which in effect raises prices for consumers. Prices are hardly ever rounded down. Pengamat juga mencermati bakal ada dampak lain.
Another interesting cost is that this increases the demand for the nickel. And the nickel actually costs a lot more to produce than the penny. It's almost 14 cents per nickel produced. So as we increase our reliance on nickels, because they're going to be the smallest unit, it actually is going to increase costs for the government. So it's really not clear how much cost savings the government will realize by eliminating the penny. Koin 1 sen di Amerika Serikat dibuat dari bahan seng dicampur dengan tembaga dan sempat ada wacana untuk mengganti bahan bakunya agar bisa lebih ekonomis. Tapi wacana ini belum ada tindak lanjutnya. Sementara itu Amerika Serikat bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah lebih dulu menghilangkan uang pecahan 1 sennya, termasuk Australia, Kanada, dan juga Selandia Baru. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebelum akhirnya tinggal di sini, Jenderal Dogon berjuang melawan kecanduan narkoba dan menjalani hukuman penjara panjang. Kini dia tinggal di kawasan Skid Row di pusat kota Los Angeles. Keputusan Mahkamah Agung AS yang mengizinkan pemerintah kota melarang orang tidur di jalan, menurutnya keterlaluan. I tell people all the time, I said, they want to get tough, come on, bring it on, we can get tough. You know what I mean? Because if it ain't nowhere to go, it ain't nowhere to go. You know what I mean? What you gonna do? We don't care what you say in the Supreme Court. Sekitar sebulan setelah putusan Mahkamah Agung yang memberi wewenang kepada negara bagian untuk menangkap tunawisma, Gubernur California Gavin Newsom memerintahkan lembaga negara bagian untuk membersihkan jalanan. Hal itu kejam, kata Pete White, Direktur Eksekutif di Los Angeles Community Action Network, sebuah organisasi akar rumput di Skid Row. A declaration of sorts that says there is no help for you. There is no room for you at the end. We are willing to invest more money into policing than into housing. They are attempting to police themselves out of a social crisis. Union Rescue Mission telah melayani warga tunawisma di daerah tersebut selama 130 tahun. Presiden sementara Jeff Hudson mendukung putusan Mahkamah Agung. Dia mengatakan tantangannya adalah menemukan tempat berlindung bagi sekitar 70.000 tunawisma di kota itu. The decision is a logical decision between balancing the rights of individuals to have stores open, to have businesses open, and the rights of individual to have housing and shelter. And so the Supreme Court came down on the side of the individuals who want to open businesses and want to be in business and want to use the sidewalks. Jody Cobb menjadi tunawisma selama 10 tahun. Hari ini, dia adalah asisten program di organisasi tersebut. Dia mengatakan masalah narkoba membuatnya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat di masa lalu. Dan razia di jalanan pada akhirnya malah membantunya. I was placed in mental institutions, court-ordered. I was placed into rehab, court-ordered. Even if it wasn't what I wanted to do, I know that being sewed into my life at that time. Sejak langkah gubernur, Kota Los Angeles telah melaporkan penurunan 10% orang yang tidur di jalanan. Sementara San Francisco, yang dikenal luas memiliki populasi tunawisma, memiliki trotoar pertama yang bersih dalam beberapa dekade. Aktivis tunawisma mengatakan, terlepas dari statistik tersebut, jumlah orang yang membutuhkan bantuan tetap sama. Mereka hanya tidak kelihatan. Data terbaru tahun 2022 memperkirakan sekitar 582.000 orang di Amerika menghadapi masalah ketunawismaan, menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika. Sekitar 56% diantaranya tinggal di penampungan darurat atau sementara sisanya terpaksa tinggal di jalanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999
atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden Joe Biden mengumumkan langkah pembatasan imigrasi baru di perbatasan Amerika dan Meksiko menjelang KTT Amerika Utara dengan pemimpin Meksiko dan Kanada. Tapi analis memperingatkan, fokus pada isu perbatasan bisa mengalihkan perhatian dari isu penting lainnya antara ketiga negara. Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau akan bertemu dengan Presiden Meksiko López Obrador dalam KTT Amerika Utara di Mexico City. KTT ini dibayangi gelombang migran yang masuk ke AS lewat perbatasan selatan antara AS dengan Meksiko. Pekan sebelumnya, Biden umumkan pemerintahnya akan segera memperketat aturan bagi imigran dari Kuba, Haiti, dan Nicaragua yang masuk Amerika lewat jalur darat ini. Do not just show up at the border. Stay where you are and apply legally from there. Starting today, if you don't apply through the legal process, you will not be eligible for this new parole program. Let me reiterate. You need a lawful sponsor in the United States of America. Analis khawatir, isu perbatasan akan mengalihkan perhatian KTT dari sektor penting lain, seperti perdagangan, kebudayaan, dan lingkungan. What should happen and what can happen are probably two separate things. I think all three leaders are going to be looking at this summit through a domestic lens and trying to make progress on the issues that affect them domestically in the United States. That's clearly migration. Isu imigrasi diduga analis akan jadi pengalihan Meksiko dari isu pelik lain seperti perdagangan narkoba, kemunduran demokrasi, dan pertikaian dengan AS terkait kebijakan energi. The fact that migration has such a political impact in the electorate of the United States that President López Obrador is using that as a way to force the Biden administration to turn a blind eye in many of these other abuses. Tak ketinggalan, pertemuan yang populer disebut sebagai KTT Three Amigos ini akan membahas turnamen Piala Dunia 2026 di mana ketiga negara akan jadi tuan rumah bersama. Demikian laporan VOA. Beralih ke studi Universitas Georgetown pada tahun 2022 yang menunjukkan meditasi rutin dan kegiatan sejenis bisa mengurangi depresi dan kecemasan secara signifikan. Dalam menyambut tahun baru ini, warga Amerika juga semakin terbuka untuk mencoba metode menjaga kesehatan mental terbaru, termasuk lewat terapi bunyi-bunyian. Menggunakan suara khas mangkuk yang sering disebut mangkuk bernyanyi karena menenangkan, juga dentuman gong dan genderang. Ken Best di Los Angeles, negara bagian California, mengajak para peserta kelas untuk relaksasi. There are a lot of people today, because of the pandemic, everything else that we've been going through, have had such difficulty dealing with the stressors in their life and causing anxiety and brain fog, and so they can't think clearly. And we find that the sound baths really help them focus, gain back that collective thought that they're trying to get to, and also relieve their anxiety at the same time. Sound therapy, terapi menggunakan bunyi-bunyian, kini digadang menjadi tren baru kesehatan untuk 2023 bersamaan kegiatan lain seperti meditasi dan yoga. Because
A lot of people, they don't stop and they just keep going and living life day to day and giving yourself time to actually reflect and allowing yourself to surface all the struggles that you are going. I find that the sound energy that happens through you makes me feel very grounded and centered, and kind of like anything that will come at me in life, I am ready to face it and very focused. Metode serupa digunakan di Artha Yoga and Wellness Sanctuary di West Hollywood, California. Pretty much we're bringing a lot of the old ancient healing remedies to the modern world. Peralatan yang digunakan beragam, mulai genderang suku asli Amerika hingga mangkuk bernyanyi asal Tibet. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga Amerika di Tucson, Arizona, Dennis Matchler, yang bersama istrinya membangun Bali House sebagai bagian dari kecintaan mereka terhadap Indonesia. Bali House menawarkan alternatif penginapan bagi warga yang ingin merasakan atmosfer bernuansa Bali di Amerika Serikat. Selamat datang di Bali House. So let me show you around the Bali House then. Actually, first this is the living room. Di hamparan gurun Tucson, Arizona, ada oase bernuansa Bali. Pada tahun 1994, Dennis mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya. Saat itu, ia adalah seorang guru sejarah dunia. In 1998, I decided I wanted to start my own business. So I left teaching and I just went right into the import business. And then I started doing all the designing for this and I realized, oh, I guess I can do this. So it was a lot of fun. Di lahan seluas 85 meter persegi yang di belakang rumah utama mereka, Dennis bersama sang istri, Juana, memamerkan berbagai koleksi kesenian dan memorabilia dari Indonesia. Kecintaannya akan kesenian Indonesia membuatnya ingin berbagi dengan berbagai tamu dari penjuru Amerika. A place like the Bali House is going to attract people who have a very serious interest in other cultures. Tak mudah untuk membawa dan merawat kerajinan dari iklim tropis ke iklim gurun seperti Arizona. In terms of the woodworking and things, because of the extreme climate here, I'm always having to recarve things, repaint things, and we just finished doing a lot of work here recently. Dennis dan Juana juga mendirikan beragam bisnis kecil yang dikelola warga di Pulau Bali. Most of these businesses I end up giving away, because I see that they need the money more than I do, but I get the joy of getting to know them and they invite me into their homes and villages. Kreativitas keduanya memadu-madankan budaya dari berbagai daerah di Indonesia membuat The Bali House terus berkembang. Dari Tucson, Arizona, VOA. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi ke Bali-Baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Post Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Post Radar Bali, lugas dan tuntas. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Post TV Bali.
Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat. Kayaknya enak gitu punya boat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak harus dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air. Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Zarina Akers adalah perancang kostum pemenang Emmy Award yang busananya telah dipakai banyak artis dan musisi kenamaan, seperti Beyoncé. Baginya, mudah mencintai industri fashion. Yang sulit adalah mempelajari sisi bisnisnya. I'd say the business component was probably the most challenging because nobody really teaches you the business. And this is coming from someone that went to a school for the business of fashion. That still, no one really prepares you like that firsthand experience. I definitely had to kind of figure that out on my own. Ia berbagi tips di forum pemberdayaan ekonomi kreatif untuk warga kulit hitam ini. We wanted to give designers, fashion industry professionals in total, the opportunity to learn how to monetize their creativity. Semua berakar pada pengakuan karya seseorang. We remember trendsporters from high-end brands coming to the community of Harlem to trendspot. And then we would see the same products that the small boutique owners and the tailors of Harlem creating on their own on the runways. Why we are doing the Business of Fashion Symposium is to give the credit to the designers, but empower them to be able to actually trademark your products, to actually learn how to create a patent for your specific print. Dulu Kadim Alfonso V bekerja sebagai asisten perancang busana di Michael Kors. Minimnya keragaman dan kesempatan berkembang di sana mendorongnya untuk buka usaha sendiri. Sebagai konsultan perusahaan rintisan bidang fashion, Kadim menulis panduan bagi perancang busana untuk meluncurkan koleksi pertama. The consulting and my sort of independent design work
is sort of the brand that I've had to build for myself in order to make a name for myself in an industry that is not really built for me to succeed. Sementara fashion stylist ini khawatir dengan interaksi sehari-hari yang jadi semakin transaksional. Everyone had to become a business, everyone had to become a brand, which was great in some respects, you know, but then outside of that, we just lost community. Ia merindukan persaudaraan di antara profesional fashion kulit hitam. Just being transparent and vulnerable with one another. I feel like we will be over the top and great because all of that outside noise, it can't infiltrate us if we're tight, if we've got our community on lock. Di Harlem, di mana akses dan kesempatan begitu terbatas, bisnis busana menjadi sebuah urusan komunitas. Dari kota New York, VOA. Ben Barnes adalah kepala suku asli Amerika Shawnee di negara bagian Oklahoma. Semasa kecil, ia penggemar permainan video, termasuk video game strategi buatan Firaxis Civilization. Played a lot of video games, so I knew whenever Firaxis dropped us an email, I knew exactly what they wanted because I knew that it had been almost 8 years since the last Civilization title. Civilization mengajak pemain memimpin sebuah peradaban dari era dimulainya cocok tanam hingga abad pertengahan ke era modern hingga ke perlombaan antariksa masa depan. Dalam versi ke-7 yang terbaru, ada opsi memimpin peradaban Shawnee dan kali ini Firaxis merangkul suku asli tersebut guna memastikan akurasi penggambaran bangsa ini hingga ke bahasanya. It opens our eyes to things that we wouldn't have known to look for. I think that what we've been able to do with this is have a really back and forth dialogue. We always want to do that when we put any culture in the game, is to do something that those people will be happy with. And to hear that they are like just kind of gobsmacked, awestruck. Sejak versi pertama diluncurkan pada 1991, telah ada suku asli Amerika yang bisa dipilih pemain. Tapi beberapa di antaranya sempat memicu kemarahan suku bersangkutan karena dianggap asal mengadaptasi tanpa konteks sejarah dan budaya. Dalam Civilization versi kelima, orang bisa memilih untuk bermain sebagai peradaban Indonesia di bawah patih Majapahit Gajah Mada. Dan dalam permainan tersebut, Gajah Mada berbicara dalam bahasa Jawa kuno, juga dikenal sebagai bahasa Kawi. Otentisitas seperti itulah yang diperoleh dengan tokoh Tecumseh dalam Civilization versi ke-7. Aktor keturunan Shawnee, Dylan Dean, adalah aktor suara bagi tokoh yang didasarkan pada pemimpin Shawnee abad ke-19 Masehi yang sempat mempersatukan sejumlah suku asli Amerika atau juga dikenal sebagai suku Indian. To see Tecumseh's face, but to hear my voice come out of that and just, I don't know, knowing that experience is going to be what everybody gets, right? Like that voice is going to be what people hear is, I don't know. It's surreal. Karena tak terlalu fasih berbahasa Shawnee, Dylan dipandu oleh seorang pakar bahasa suku ini. Because I worked with Dylan during the voice acting session, I said every single line and he said it back because it's really hard to pronounce the language if you're not used to it. So it was really cool getting to see today how his voice acting went in with the animation and how it sounds and how it is in the game, and it sounds really good. Bagi komunitas suku Shawnee, adanya tokoh yang berbicara dalam bahasa mereka diharap bisa ikut melestarikan bahasa ibu mereka hingga generasi-generasi mendatang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.